Yan, ito pong SM View Deck. Dito tayo. View ng Baguio City from SM View Deck. Andun yung Burham Park. Andun yung Burham Park. Andun yung Melvin Jones football field. Yun, sa Quirino Hill yun. Yung mga balay-balay doon sa taas. Perfect view of Baguio City. Sa taas ng ano to. Sa taas to ng SM Baguio. View Deck. Upload videos lang po. Yun yung cathedral. Sa Kataya. Ganda ng view rito sa taas. Upload pages lang to. View ng Baguio City on top of the SM Baguio View Deck. Sa kabilang side is SM. Kabilang side is the SM. Yung Baguio Cathedral sa kabilang side. So, pakita ko lang sa inyo yung Baguio Cathedral. Yung kabilang side sa kabsat, mga bonsai. Yan po, Baguio Cathedral sa kabila. Yung kabila, Baguio Cathedral. Session Road yun sa baba. Baguio Cathedral yun. Bukas sarado na naman itong Session Road kasi linggo. Pag linggo sinasala ang Session Road. Full day sarado Session Road bukas. Yan, Session Road. Yung nasa baba. Session Road. Yan, yung Baguio Cathedral. Baguio Cathedral yun. Yung parang may tore doon. Yan, sa baba ay Session Road. Yan. Upload videos lang, kakabsat, pakabunsoy ha. Dito tayo sa taas ng SM City Viewpoint View Deck. Kitang kita yung buong Baguio magmula rito. Yan, Burham Park, boating, Melvin Jones. Yan yung Session Road sa gilid. Yun yung Baguio Cathedral. Upload videos lang po ha, kapsat, puntoy, salamat, bye bye.